देखो आज जिला संस्कृति भवन परिसर में उत्कल सांबादिक संघ जिला परिवर्तित कमिटी बैठक अनुष्ठित होता। सर्वप्रथम जो मैंने नूतन कर आज दायित्व ने समस्त को शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आज ये बैठक रे राज्य एवं जिलार अनेक वरिष्ठ सांबादिक भाई माने उपस्थित हुई मार्गदर्शन करते। जो विषय उपर आज आलोचना होता मोटामोटी सांबादिक मानकर सुरक्षा, सांबादिक मानकर वेतन, सांबादिक मानकर पेंशन ये सब उपर आलोचना होता। निश्चिंत जेहेतु अनेक दिन पर 24 वर्ष पर आज डबल इंजिन सरकार आहेतु आम डबल इंजिन सरकार जन प्रतिनिधि निश्चिंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में आज जो भाव में राज्यर विकास होची निश्चिंत सांबादिक माने से जपरी वंचित न रुहति। जो प्रतिश्रुति भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन पूर्व देता जिते विरोधी दल नेता भाव आजिकार जी प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अच्छा सी सांबादिक मानकर ये विषय को हृदयंगम कर प्रतिश्रुति देते आगामी दिन में सांबादिक मानकर सुरक्षा कथा हो, वेतन कथा हो कि पेंशन कथा हो यह किपर यथाशीघ्र लागू करेंगे ताकू विधानसभा सांबादिक बंधु मान हितपाई जहाँ जहाँ आवश्यक निश्चिंत उत्थान करी। कारण आम समस्ते जानते गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ हिसाब से सांबादिक मानकर भूमिका ये समाज रे खूब गुरुत्वपूर्ण। कारण लोग आज जिते समाज निष्पेषित हो कि अवहेलित हो दलित हो आज जिते सरकार कि प्रशासन आखि आड़ुआड़ रही जाए लोकाल चुन को आनी था सांबादिक बंधु से निश्चित सांबादिक सुरक्षा आम प्रथम दायित्व। प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करी ये संगठन उत्तर कामना हो। धन्यवाद। राज्यर सर्वपुरातन एवं सर्वबृहत सांबादिक संघ उत्कल सांबादिक संघर भद्रक जिला शाखार आज जिला परिवर्तित कमिटी बैठक थिला। ए अवसर में एक रक्तदान शिविर आयोजन कराइथिला। संतोषर विषय प्राय 40 रु ऊर्ध्व सांबादिक आज रक्तदान करथिले एवं तार भितर गोटे जो बैठक थिला बैठक रे आमे संकल्प रखिथिलु जे जो कथा दीर्घ दिन है सरकार पाखे उपस्थापन करि आछी संघ जे सांबादिक सुरक्षा आईन लागू करिबा एवं सांबादिक मानकु अन्य 18 गोटी राज्य जेभली भाव में भारत वर्ष दौरान पेंशन से भाव पेंशन अंतर्भुक्त करा ए संपर्क में आम एक संकल्प नेलु। विधायक महोदय उपस्थित थिले आम कथा सरकार पाखे पहुँचापी पाखे दृढ़ दाबी उपस्थापन कलु एवं संकल्प रखागला जे सरकार पाखे ये दाबी को आगामी दिन में दृढ़तार सहित उपस्थापन करा सहित आपण समस्त लक्ष्य करेंगे गत किछि दिन तले श्रम मंत्री एक अनुष्ठान रे जोग देता बेले कहले जे ओडिशार सांबादिक मानकु श्रमिक भाव में गणति करने चिन्हित करने सरकार पक्ष प्रयास आरंभ होइछि। आमे जहाँ को दृढ़ भाव में विरोध करुचु जे सांबादिक मानकु श्रमिक पर्यायर अंतर्भुक्त करा न जाऊ। कारण यह सांबादिक मानक एक अपमान एवं सांबादिक एक स्वतंत्र श्रेणी जहाँ अन्य राज्य जो सुविधा सुजोग अर्थनैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा सांबादिक मानक जोगई दौरान अनुरूप सुविधा सुजोग ओडिशा सरकार मध्य सांबादिक मानक प्रदान करते। ये संपर्क में आज संकल्प निगला आगामी दिन में सरकार कौन टालटोल नीति अणदेखा करती दाबी प्रति तेज निश्चित भाव में संघ दृढ़तार सहित राजरास्ता को आनिब आंदोलन को जी। रविनारायण खिलार सभापति भद्रक जिला उत्कल सांबादिक रक्तदान एक महत दान संसार में जिते प्रकार दान अच्छी ता भर रक्तदान हूँ महत दान 64 प्रकार दान मध्यरु रक्तदान को ये महत कहुच्छे कि रक्तदान जड़े लोक रक्तदान करुवा बेले आउ जन को रक्त विपर्य रक्षा करा मरण विपर्य जड़े पड़ुवा रक्षा करा रक्तदान द्वारा। तेणु ये जो दान आमर सबुठारु महत दान भद्रक जिला उत्कल सांबादिक संघ प्रथम करी जो आगामी दिन में जो भाया युद्ध परिस्थिति बर्तमान देखा देछि युद्ध चालू अच्छे एक प्रकार भारत पाकिस्तान मध्य रक्तर आवश्यकता रही। तेणु उत्कल सांबादिक संघ ठीक समय ये शिविर आयोजन करिछि। आमे जानिछंती परोपकार स्वर्गाय परर उपकार कले स्वर्ग प्राप्ति होता है। तेणु ओडिशार सर्वपुरातन सांबादिक संघ सर्वबृहत सांबादिक संघ उत्कल सांबादिक संघ आज तार समस्त सभ्य मानकु नहीं एवं तांकर शुभेच्छु नहीं आज ये शिविर आयोजन करिछि। जो रक्तदान शिविर को आज उद्घाटन करते माननीय जिलापाल श्रीयुक्त दिलीप राउतराय महोदय आगामी दिन में आम मुख्य अतिथि भाव जोग दौरान किसी समय पर आसुंच राज्य सभापति विभूति भूषण कर विशिष्ट अतिथि भाव जोग दौरान भद्रक विधायक
ଶୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଳ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନକୁ ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆଜି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 40 ଗୋଟି ରକ୍ତଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରା ସରିଲାଣି। ଆମର ଆଶା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆଶା ରହିଛି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ରହିଛି, ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ତଥାପି କହି ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯିଏକି ଯେଉଁ ସମାଜର ଯେପରି ବୀର ସୈନିକମାନେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ପିକନିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାନ କରିକି ଜଣକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣ ଉପକୃତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ରଚନା ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ଯାଉ ବହୁତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମର ଯିଏ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି, ସେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କଲୁ। କାହିଁକି ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ସମାଜ ଯେଉଁ ଆମେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରଣ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ସମାଜସେବୀ ମାନେ ଆସିବି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ସାମ୍ବାଦିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖିକି ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍କଳ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କୁ ଜଣାଇଦେମି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଖରାଦିନେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଖୋଦ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଯେତିକି ସାମାଜିକ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଖରା ଦିନକୁ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।